a syncopated rhythm through which the princess, and her court performs. So in your shows, have you ever performed Singkil? Yes. So, Okay. Our version of the Singkil was originally done. We do have our own version of Singkil. It is based on a Darangin epic. If you are familiar with the Darangin epic among the Maranaos, so we got the full story from there, and we use the Singkil dance to imitate the capturing of the princess. So that's where it all started, our Singkil dance. So if you could see, our Singkil dance has its own story, has a story. So it's not just dancing for entertainment, but it tells story. So it's actually Bantugan versus from the Darangen, Bantugan versus his brother. No, not his brother, but it's Bantugan trying to find Princess Lawanen. So the name of the princess is Lawanen. So the clapping of the bamboos is trying to transcreate Princess Lawanen trying to escape. Okay, so towards the end of our Singkil performance, Bantugan definitely killed the one abducted Lawanen. So it's a different type of Singkil that you usually see. Like there's Singkil version among the people of Luzon. So when you go to CCP, you would be able to see the Singkil of the Bayanihan. It's entirely different. It's all dances. When you go to Leyte, it's a different Singkil version. Definitely, if you have dance troupe like Kalimulan, it's basically all entertainment. So with the IPAG, we usually highlight Singkil towards the end of our performance because it has story. Okay. So, our version is between Bantugan and Salindagaw. Okay, Salindagaw abducted Princess Lawanen. Lawanen. Killed. And then Bantugan killed the other one. Actually, well, when you stage it, partly it's entertainment. But our advocacy with IPAG kasi we try to teach, we try to tell, we tell stories. So that's the difference. So that's why if people would ask IPAG kanang dance troupe ba mo, ngayon jud mi nga dili mi dance troupe. Okay? Kay we are a theater company. So lahi gyud amo entirely different when you try to dissect what we are doing here, it's entirely different from what the others are doing. So mo siguro nga mas daghan mi og market, mas daghan mi og performances. It's because it's different when they see kanang cultural performances, all dances lang. So we always tell stories. We always tell stories. So with IPAG, I only teach the dances because it's there already. Like humana siya daan ba naka kay dili man mi pwede mo deviate. We cannot deviate from the original what the choreographer so Naaji choreographer. So the original choreographer for our Singkil, we don't call it Singkil by the way. It's called Lawanen, Arkat Lawanen. So that's the title of the whole performance, Arkat Lawanen.
So it's actually, we got that from the Darangen, the epic Darangen. Okay. But then again, I just don't know where the Singkil dance, because according one of our discussions with the people from Marawi, when you try to ask them, do you have the kapag appear dance? Like literally the fans, they would tell you no, kay wala man jud daw. Ginahimo ra gyud daw siya ang mga kapag appear dance. When you try to go through the history about nganong naay Sagayan, you know, the war dance nga atong nakita. When you try to research deeply, wala gid ay Sagayan dance. So gi-imitate lang siya nga movements, and then they put it on stage. Yes, nahimo na din siyang Sagayan dance. Inana siya. So including the Singkil, when you try to study the history of Singkil, wala gid sila'y Singkil nga dance. Unlike the Higaonon na, sila on Higaonon movements, di ba? The Singkil, wala gid ang Singkil. Actually, accordingly, this is based on a discussion with a group of people from Marawi and kanang mga resource persons ginamo. Gina-create ra gid ay ng pag-clap sa bamboos and then mo dance around. And it's not actually the princess who dances around the Singkil. Ang princess usually sa mga Maranao is maglingkod ra man ang naa. Di ba? It's actually the royalty. Oh, it's actually the kana bitong murag leader galing nga babae. Unsay tawag na niya? Siya usually ang magkanang murag peacemaker bitaw, then magstorya gali siya perminti og kanang magkanta gali siya. Babae, usually elder siya sa community. Bai, usually ang tawag sa iyaha. Kana siya ra ang musayo. Bae. Oo. Bae. Kana na siya ang musayo usually sa Singkil. Pero karon na-evolve na siya ayo, princess na dahil ang musayaw. Inana na siya ang paghitabo. Pero mao nang ginatry na mo og ang among ginabuhat is we put story. No, gakuha mig story sa Darangen, among gi-stage. Gigamit na mo ang Singkil nga dance. Okay, so inana siya ng tabo. No. So kung unsa ra gyud movements, when I started with IPAG, kung unsa ra gyud movements nga ako ang natun-an, mo ra gyud na ang movements nga imong itudlo sa mga bata. But again, we do our movements based on research. So anong inaning dapat ang movements namo, because we have a lot of sa Darangin nga. A lot of kuan gid pod kanang mga dance scholars bitaw nga naa dito sa nag-study gyud sa ilang movements. So dira gid gagikan. So nag-research gyud nganong dapat dili mo tiad og ayo ang babae, where in fact dili man gyud dapat inana. When you go to Marawi, when you go to the community, they don't do that. They don't do that. So mo na ginatry na mo og kuan kanang nganong dili mo. No, because kuan sila kanang sign of modesty na, they don't do that. They don't do, di ba? They don't do much chin up. Because sign of modesty man, ang babae gali they don't even, ang mga girls nila kay dili sila pwede makig-interact sa lalaki. Amo ginatry og capture on stage. Okay, ang Singkil gyud, pero kung Singkil lang atong hisgutan, nag-originate gyud daw na siya sa mga first members sa bayanihan. Ning anhi daw sila diri sa, this is according to our discussion also, ning anhi daw sila diri, ning ana sila ko sa kabalay, ginatudluan nila ang mga namay grupo sa Marawi sa unang kanang sa MSU Marawi nga kanang Darangen o Darangan. Darangan is I think the dance company. Darangen is the epic. O maraginana. So Darangan. So ginatudlo nila, actually gimugna ra gyud ng Singkil nga dance kanang pag-clap sa bamboos. Gihimo ra gyud na siya. So when you go to the community, sa una pa kay nga community, wala gyud nang naa. Actually wala gyud nang Singkil nga dance. So then gibuhatan nila title. I just forgot the name, pero naay mga group of people nga gabuhat gyud sila sa Singkil dance. Sila gyud ang gabuhat. So it's not actually an indigenous piece. Dili siya inana. Ora to, ang among Singkil is not, we don't even call it Singkil. We call it Arkat Alawanen. It's the abduction of Princess Lawanen sa Darangen. So ang nag-abduct niya kay si Si Salindaga ang nag-abduct niya. Ang yung love interest kay si Bantugan yun. So Bantugan, ang nahitabo man gud sa Darangen kay
So gina-abduct siya, ginapangita siya ni Bantugan. Ya, kanang ang among version sa Singkil kay mo na ang version namo nga katong silawan and trying to escape ba. So mo na makita nimo nga mag-escape siya dito. So katong nakita ni nila sa Lindaga was trying to kuan gyud win gyud Princess Lawanen. Naa din silang tulo dito around the bamboos, magsayaw silang tulo across. And then kuan gyud ipakita gyud mo nga nagid sila clash. Nag-clash gyud silang duha while the princess is in between. Nag-clash and then towards the end nagid sila fight scene and then definitely sa Lindagaw got killed. And then we ended up with Kalilang. It's a Maranao celebration. So definitely nakuha gid niya si Lawanen. Maura na siya. So actually wala gid siya. Mangutana lang ko if gusto mo mobalik mo, I'll ask Sir Steve kung kinsa to mga names na kinsa gid to ang gabuhat sa Singkil. Ay, okay na, sir. Kay naaman may mga names so lain mga group of people nga gabuhat gid ana. Ay, sige, sir. Eh, pwede, sir. Okay na po. Oo, sige, okay ra. Mga pangalan, ano Unay yun man sa... to flat one. Ha? Sige, sir. Si Nana, yun. Maura to. So, ang kanang uban nga nagbuhat sa Singkil, sila na nang ginatry o imitate from Bayanihan. Kay usually, mga ginabuhat sa Bayanihan. Sana siya nga kay- bayanihan, sir. Bayanihan is our national dance company. So, ang problema mga sa Bayanihan is they don't do much research. So, they do dances sa Mindanao and then wala gi research. So, when you try to kanang kumutanaw ka dito matuag Manila na mutanaw ka silang performance kuan gyud siya for entertainment gyud they put a lot of spectacle sa performance nga dili na gyud mao so kami magud sa IPAG ka we transcreate we try to imitate as possible ang pinaka close gyud nga nahitabo sa community kaya again wala may gitawag na to pag ma-stage na gali ang usa ka dance from the community dili na siya authentic. Because when you say authentic, naa siya didto gid sa community, didto jud ka mo tan-aw. And that's authenticity. Pag na siya sa stage, transcreated na siya. Nanay lights, nanay costume, nanay makeup. And they don't do that. Nanay blocking. So dili gid siya authentic. Ay, Wala sir, namin nga international nga mga performancer na mag-perform pod mo Singkil. Yes. Nga kato siya kay authentic Japan to siya nga version, sir, kanang gikan epic Dili. or gi-revise Again, siya. transcreated na siya sa stage. For the sir. Yes, so for that's the why- certain country Dili pod usa ra gid na among version niya. Dili na mo siya. So kung unsay amo ang arkat alawanan diri nga version, wherever we go Tungkol sa outside the country, the same international. ra gid na. The same ra gid na. Mo nay difference kay kami ra man, I think around the Philippines when you mag-research mo, kami ra ang naay tulo ka dancers ning sayaw in between then duha ka lalaki sa Lindagaw and Bantugan and they would ask nganong tulo man ang uban kay princess sa may mosayaw and then kung sila mo pa it's the war between Bantugan and sa Lindagaw trying to kanang Win save over. trying to save Bantugan trying to save Princess Lawanen. So mo na siya. Inana. I-ask lang nako ang mga names ha, mga silang try na ko remember. Di kay ko maayog names man good mo nang I hate history. Mao to siya. So ang process pud sa rehearsal kay kung unsa gid among natun-an, mo gid po namong gitulo sa mga bata. So, So, yung ang mechanics ang tawag. Di ba, sir, namin itong main choreographer? Nami main Siya choreographer. kay asa to siya gikan, sir, sa sayaw na Singkil? Kuan ra pod, of course, the Singkil, nana magud ang Singkil, di ba? Nana ang Singkil. But then again, as to the history of Singkil, wala dyan nakabalo sa real history of Singkil. Kay kung mangutana ka sa katong mga dito gyud mga kaninunuan gyud sa Marawi, wala man gyud sila Singkil dance. Actually gihimo ra gyud siya. So pag buto sa Singkil nga dance, gipopularize siya sa bayanihan, everybody imitates. Okay. So karon ang IPAG sao man nato ni nga wala magi Singkil dance. So nga kuan man kay siya kanang sikat man kayo siya, di ba? Basta maingon biya kag Maranao dance, maingon biya kag Singkil. Singkil, O Singkil dayon, di ba? Dili galis lang maingon kapag appear or sa gayan. Wala. O Singkil gid di ba ang nasa ilang. So karon ang ginabuhat sa IPAG ato ni hinanion nato para naatay credibility. We will create our own, we will get a story from the Rangen, i-stage na to siya, we use the Singkil as a tool. So dili gyud siya Singkil dance. It's the story of
particular story sa darangin nga epic. So inana siya. So ginanaon na mo siya pag-defend. Kay maskin kami as choreographer, wala magiging nga Singkil is of course ma-associate sa Maranao, di ba? Pero wala gyud siya Singkil kung mo go deep gyud ka sa history sa Singkil, wala gyud. Kay mga kuan ba ang mga Maranaos kanang sitaw ganan nila kana bitaw. Magkuan ba barter kanang ana biya sila usually o mag-trade din na sila usually sa lake, di ba? Dili bigyan na sila kuan. Dayon in ana nindot kayo siya studyhan actually, dayon ma-amaze ka ba kay kanang murag hala. All the while, I was part of the Singkil performance sa IPAG. Pero dili di ay murag pagkabalo na ko ani niya nga partly history sa Singkil kayo kung ala no wala gid di ay kuan makaingon na gid pud ay ko nga kanang dili gid pud ay ka magpataka-taka bitaw nga kanang Singkil is kuan gyud very authentic from the Maranao dili gid di ay. So it's transcreated, it's there, but when you go sa history, wala gid sila. O wala gid sila ikuan. Even the kapag appear dog, yun sa man nanin lang, anong na kapag appear, ay, mga babae magud sa una, kay mamaypay, ana, din maulaw, dapat, tuwan, ay, mo rin namugna ang, sa gihimuanan siya dasayaw. Ana, dayon. Interpret. Kana ko nung ilahang sagayan, kanang shield nila, na ako yun yung mga shells around. Kana di, ay, dili gid na siya originally war dance. So, kana di siya, pang-abog din mga tawo, for example, na royalty nga moabot, pang-abog din mga tawo. Gibuhatan siya movements, nahimo na din siya sa gayan. Itong war dance. Inana ang pagka kuan sa mo sa story. Wala gid siya sa gayan. Pang-paabog na siya sa mga to kay nanay royalty mga paabog. So magpadapi na mga tawo sa moto mo anaon na dadan siya murag ka ng sword dili sa pikas na naon. So nahimo na din siyang dance. Nahimo na din siya sa gayan, sa inana siya. Nganong pakinikini, nganong inani man, kay very conservative lagi daw. So sa bukid, maglakaw doon sa mag-anak, gid ang mga babae, hinay kay mulak. Gibuhatan din siya sayaw, himuan din siya ginana. So wrong yung kaayon na pod nga mga babae nga mga Maranao nga kung makakita na galikag ay naay ka ng Maranao dance, for example kapag appear or kapag kinikene kay kailangan magtiyag-tiyag yun actually dili man it defies kuan man the real capacity. Singkil, the royal dance of Lanao. Two sets of bangles are jacked in syncopated rhythm through which the princess, and her court performs. So, sir, have you ever teach Singkil or have you been taught of Singkil? I never teach or taught Singkil. I am a member of the dance troupe, so my knowledge with Singkil is actually limited to our director before. Pero since our director already retired, so I managed the troupe. So I was also given the chance to re-teach Singkil. So not really I'm the one teaching per se, but for what we've been last time with Singkil, the same will happen. Tension sa fingers! Yes, at some point we revise some of its forms, but the Singkil as Singkil, it's the one, Lawanen, the princess, fought, into those bamboo poles, and then the two sultans, or the warriors, the two sultans fighting each other for Lawanen. And then, among last part, among gibutangan of drama, like we used to have this dance that
we throw the fan accidentally, but although it's not accidental. So yun lang na part for aesthetic purpose. For the purpose lang of entertainment. Tension sa fingers. Girls. Again, I didn't add my own style, but as a member of the dance troupe for a long time, so that is our usual practice already. Tension sa fingers. Girls. I believe it came from the Maranao tradition, specifically the Princess Lawanin concept and the warrior Bantugan. At the same time, although there are a lot of versions already, same with Magindanaoan Singkil, however, it is the Maranao who started. So, ano sir? So ano sir, no? Di ba wala man kasi nag-revise sir, no? Nag-revise me. Revise. Nag-revise for the purpose lang, let's say, to add drama, to add flavor. Drama sir. Pero Singkil. Wala may revise. So it's in its traditional form sir, kanang adrag mo. Oo. May Katong the usual nga cross, basta cross na Singkil, that's sa Maranao tradition. Para pag usay ang Singkil naka inline naman ng mga bamboos, that's a version of the Magindanaoans. ito.